حسن فرمامای یگودن سواری سامان خلوت کده بوده بس تو گار رایی شده و خود زور دا جای اشته این چی مسئله ہے؟ چی کارا کرده؟ افغان ها دمیان میزان چوک دیست ها این پندکی خوریش خو خود چرا دیگه پندکی خوریش ما خیلی سعی بکن ها وای او پدیه رفت ما قاعد مالی باغ نسلوه هو اسپاس تو قبل نمو کرد؟ هو بس ما قبل ما بسانه لكتا ولا مورا إذا ما سامان ما بو سامان بورتي كا وخاك ده تجي شيء ورجيني ورا ورا مو جمالا بو سامان تدجينا ولا نقول مندي جم ولا دكان جاي تجي وهم جتانا منا أمون جدا تارو جو جتانا شنو زبردست رشا ولا بس ما تيجي كلو يمكن يحتاج جاكت أنا الدولة تقول كلوت تيز تقول ترى ما خاتي جزاك نا أنا كلوت تيز كنت بستاد ما